d'un hommage à une grande personne, à un grand savant qui est le docteur, le professeur, l'ingénieur dont la Tunisie était fière et est encore fière et sera encore fière pendant des générations à venir. Si Béchir Turki, Allah yarahmou, Si Béchir Turki, il est venu à la fac des sciences de Bizerte, il a fait pas mal de conférences. Moi, dommage, j'ai pas eu la chance d'assister à aucune de ces conférences et ça me fait mal au cœur. J'ai jamais été informée de fait. Donc, quand il venait à la fac des sciences de Bizerte, il fait sa conférence dans un amphi et l'amphi est plein et les gens restent même par terre. C'était un monde énorme qui assistait à sa conférence. Et aujourd'hui, donc, on veut lui rendre un premier hommage à travers sa fille, Madame Nabila Turki, qui était professeure à la fac des sciences de Bizerte, prof de mathématiques, peut-être comme et maintenant qui est affectée à l'université de Madame Nabila Turki, bien sûr, je vais juste dire deux mots, elle a perpétué l'habitude de Si Béchir Turki, elle a fait comme il faisait avant lui, elle a apporté des livres, ses écrits, ses livres qu'on interdisait auparavant de publication. Alhamdoulilah, ça sera plus le même cas, on espère que ça durera. Alors, Aïcha Nabila d'avoir accepté de rendre cet hommage à prochain. عايشك مدام سبيدة دوادي سميرة كشك اللي خذاو الانيسياتيف ديزون باش يعملوا هالهوماج هذا الفكرة من عندهم هما ونشكرهم. وقت اللي قالوا لي الجمعة اللي فاتت قلت لهم راهو مستحيل باش نعمل كونفيرونس ولا اكسبوزي باش يلم حياة كاملة نتاع عالم كيف ما السيد الأستاذ الدكتور الله يرحمه Béchir Turki. بعتلي تو سويت ما خممتش قلت طيب ان شاء الله نكون حاضره وان شاء الله نعطي لمحه اللي تخلي العباد تلوج هي كيما لوجتني ونجمت لقيت معلومات اللي ما كنتش نعرفها ومازال معناها حتى للستة ونص نتاع الصباح واني نلوج ونبحث ونعمل تليفونات وكل باش نعرف حاجات اللي تظهر لي امبوسيبل معناها شنو كيفاش واحد نحكي لكم حاجات اللي اول مره اني نكتشفها وكان كان بابا الله يرحمه كيف اللي نو بريزيرفي دونك دايوغ خويا الصباح قال لي قول حاجه اللي راهو سامحوني معناها اللي مانيش نقول كل شيء خاطر ما نعرفش على خاطر كنت كان Béchir Turki يحافظ علينا بالسريه نتاع امور ما يقولناش يمشي يسافر وما يقولناش وهذاك علاش لاباس علينا احنا كلنا كملنا الدراسه نتاعنا ودكاتره واتسيتيرا تنقل علينا دونك Je suis très fière d'être là pour rendre hommage, le premier hommage au professeur, au grand savant. Je n'ai pas voulu mettre physique nucléaire ou la physique, il est savant dans le grand, avec un grand S. Donc à la mémoire de ce cher professeur, né le 21 mars 1931 et رحل علينا le 13 août 2016. 2009. Je suis désolée. C'est une faute de frappe. قلت لكم نوتي شفت سبحانك يا ربي معناها اني جيت باش نقولها وهيك مكتوبه معناها مازال حي ومازال معناها معانا. أنا j'ai jamais réalisé معناها كنت parmi les rares اللي معناها ربي نزل لي الصبر ولا كيفاش ولتو عايشة معاهم. Donc je vais commencer par l'arbre généalogique. Donc هو بشير بن محمد بن مصطفى بن علي بن مصطفى التركي العجمي اللي هو معروف تعرف مصطفى التركي العجمي أما هو الإمام جمويل ولا الإمام شاميل ودايوغ بشير يحكيوا أنه يمكن ما
ما سمعوش مليح شاميل، دونك هو ماهوش معروف في تونس، دونك الاسم جميل، دونك سماوه جمويل ولا شميل، دونك سماوه بشير اللي هو تعرف كيف ما تعرفش الاسم دونك تقول الاسم اللي قريب. دونك هذايا والديه فاطمه محمد الله يرحمها. وهذه شجره اصل الاصول تنجم موجوده، الكتب الكل اللي كان موجوده في الانترنت. تو نعطيكم الكتب مازالوا مش الكل، معناها قاعده نحمل فيهم بالواحد بالواحد. حملت مجموعه كبيره منهم الاصل الاصول او مكتوب في تاريخ الاجداد وكشف المجهول اسمه الكتاب، فيه معناها يكتب تاريخ حياته الكل، وهو اللي عمل البحث على شجرة الأنساب. معناها يبداو من علين جمويل، دونك تشوفوا اللي فما زوز فروع يعطيها الصحة زبيدة وهي، دونك زوز فروع مصطفى وعلي اللي موجودين في تونس، أما فما آخرين دونك علي جمويل عمل هذايا جو ني با يو لو طون دو فوار تو لي ديتاي، ما نجمش نحكي لكم تلقاو دو توت فاسون في الكتاب. الوغ يمشي دونك مصطفى محمد بعد بشير واحد. الوغ مصطفى لا مش وين فتومه هاي 16 هذه ميمه امي. دونك تلاقاو الزوز فروع هنا في مع البنات. احنا يظهر كي تبدا طفله ما يحطوا كان طفله ما يحطوش اولادها، وكي يبدا ولد يحطوا اولادهم، فهمت؟ دونك هذه فتومه عامله امنه اللي هي مرت بشير التركي. دونك الزوز فروع هذوما تلقاو وجابوا الاولاد هذوما. دونك خلدون، نبيله، ليلى، محمد علي، معز وخديجه. دونك نشوفوا تصويره بعتالي اللي مجموعين الستة أولاد. دونك الفرع هذا مع دونك الشجرة جوست الفرع اللي يهبط منها بشير التركي، حطها في خامة في داره في الحيط بتاع داره، وذاكر التواريخ. هما ما يظهروش بالكدا حتى التصويره فوتوكوبي نتاع التصويره، دونك ما تظهرش بالكدا. دونك وصلنا للجينيراسيون تاع 1960 بين 60 و 80 اللي بعدهم باش تكمل من بعد بيان سور افيك الاولاد. تو نشوف دونك لي بريديسيسور. هذايا هو الكتاب اصل الاصول في تاريخ الاجداد وكشف المجهول. الوغ ونشوفوا توا لي سكسيسور معناها اولادهم اولادو. هذايا الولد ليني خلدون في فرنسا يعمل فيزيك dans le sens nano électronique. قعد في فرنسا معناها عنده زوز ولاد امين الكبير ومهدي. هذايا تصويره en 2008. دونك توا معناها لازم تشوفهم كبار. الوغ هذوما اولاده الكل من الكبير للصغير في العيد الصغير اللي وقتها أربعينية رحيل نتاعو. دونك تلمينا قدام باب الدار من الكبير للصغير. دونك خلدون، نبيله، ليلى، محمد، معز وخديجه. وهذايا الولد الاخر. دونك عندنا مهدي وامين ولاد الكبير، وهذا يوسف ولد المتوسط. الصغير معز عنده زوز بنات، ليلى عندها زوز بنات، واني ما يتحسبوش عندي زوز ولاد. Alors, هذوما سي زونفون دو سيونس. دونك ما عنديش برشا تصاور باش نعطي لمحه وكهو، ان شاء الله هاتو نلم ونحط اكثر. معناها جاتني الفكره هكاكا. دونك لي زونفون دو سيونس فما الفاكولتي دو ميديسين دو تونس من 75 هو قعد حتى العام الثمانينات. دونك هذوما لي
الأغلبية تتصور هما موجودين يمكن في الفيسبوك مي ملمومين بطريقة أخرى. فوالا هي في كوميساريات للإنرجي أتوميك، دونك في كونفيرونس ولا اجتماع مع أولاد واللي كونهم une centaine de techniciens et ingénieurs. هذه ما ظهرتش، جو سوي ديزولي، راهم نشوفوا تصويره اخرى فك دي سيانس دو فيزاج. تعرف اللاتيك ساعات ينوجوا دي تور دوماج. هذه في كونفيرونس parmi les dernières conférences في ستيف الجزائر. alors tellement ساله معبيه، تعرف سال دي كونفيرونس في الجزائر ترفع بالالاف العباد، وافيك سا باقي البرا. دونك وقت اخويا خذا تصويره من البرا، انا عاملين بواق اللي في بنزرت مره ما خلوهمش، ما حبوش حتى يعملوا ميكرو في وسط الانفي. دونك هنا عملوا بوق باش الكامبوس الكل يسمع المحاضره. الوغ ندخلوا للفورماسيون نتاعو. دبلومي من الصدقيه عام 49. ابخي فما البكالوريا يعطيوه في الجزائر وقتها، بكالوريا ماتيلاب في الجي عام 50. مات سوب مات سبي في الليسي جانسون دو سايي في باريس عام 53. من بعد فما ليسانس دو ماتيماتيك في تولوز عام 54 و en même temps la licence de physique. donc 2 licences en même temps حضرهم. بعتلي فما l'ingénieura من l'école nationale supérieure d'électronique et électrotechnique et hydraulique de Toulouse عام 56 spécialité في l'hydraulique. c'est pour ça qu'il fait des recherches sur l'eau et etc. l'eau et l'énergie solaire et tout ça. Il est docteur en sciences physiques de l'université de Paris en 1959 et c'est le premier docteur scientifique tunisien. Plusieurs stages en France, en Suisse, aux USA, etc. J'ai pas eu le temps de chercher, mais il a fait pendant un bref temps la plupart des laboratoires du monde. معناها في مدة شهرين ولا قداش، ما عنديش تفاصيل الكل، حطيت دي بوان دو سسبنسيون. دار معناها اون بو دير دار العالم في ظرف وجيز. خاطر وقتها الانرجي نوكليير شكون سيتي لابوجي. Alors le doctorat malheureusement c'est la version c'est pas la bonne version. ما تسجلتش قبل المره الجايه. alors عندي تصاور malheureusement ما خرجوش، ما تسجلتش la version. donc c'est pour dire que le premier docteur tunisien, le premier docteur tunisien, donc j'ai des photos malheureusement ما خرجوش. في استدعاه سبيسيالمون الرئيس بورقيبه. هو الدكتوراه نتاعو en 1959 donc c'était en février 59. تقولوا كيفاش عملها في février 59 ما بقاش 3 ans والناس الكل يقولوا معناها فما ناس قالوا ما عندوش دكتوراه. malheureusement j'ai pas pu, c'est bizarre والله. il m'a joué des tours la tête. donc عندي des photos bonjour. les imprévus de la technicité. donc في الكتاب هذايا فما le diplôme d'ingénieur donc il a photocopié ou le doctorat. malheureusement ماهوش في المكتبة. نجيب لكم ما طبعتش. نحات. donc
comme il est le premier docteur de Tunis, شرف كبير لتونس وبورقيبة يحب على العلم etc. Donc il a exploité donc cet événement. Il l'a invité en avril officiellement. جابوا معناها billet d'avion et tout ça من باريس خاطر هو مازال في باريس وعملوا une réception officielle et félicitations avec tous les gens du gouvernement. في وقتها اللوكال نتاع البلفيدير. Et donc حتى امي وقتها ما حضرتش روحها وما جاتش جاي وحده شرف عظيم وباش يعمل الورقيقه وقتها. دونك بعد عندنا تصاور هنا ساعه لو دكتوراه première thèse deuxième thèse. Alors j'ai dit tout à l'heure الناس يقولوا كيفاش عامين وشويه معناها ما كملش 3 سنين وعمل les deux thèses وهو على خاطر سمع que les Français allaient faire l'expérience sur l'Algérie de la bombe atomique في صحراء نتاع الجزائر. دونك كيف سمع الحاجه هذيك من بعيد قال اني ما نكونش شريك الجماعه هذوما يلزمني نخرج قبل الفتره هذيك نتاع 1960. دونك فيسا كمل راهو ليل ونهار تحكي لي مرتو تحكي كيفاش معناها ليل ونهار يخدم يبات في اللابوراتوار. نشوفوا تصويره نتاع اللابوراتوار باش يكمل التيز لو بلوتو بوسيبل ويروح باش ما يكونش الشريك خاطر ما ينجمش يفر منها هكا. دونك لي travaux il les a fait avec le parrainage de Frédéric Joliot-Curie. C'est le mari de Irène Joliot-Curie اللي هي بنت ماري كوري اللي صار l'exposé الجمعه اللي فاتت عليها. Donc il a parrainé les travaux de l'échelle Turquie et son directeur c'est le professeur Francis Perrin. C'est le fils de Jean Perrin qui est prix Nobel de physique. Donc son père Jean Perrin c'est prix Nobel de physique. Et puis ils ont leur fils Langevin, ils ont fait la déroute معناها ما عادش شفت شويه ولد فريدريك جوليو-كوري ولا la mémoire va مش مدير tout. Langevin, c'est Yves Langevin, je crois, ou les gens il est astrophysicien et tout ça. Donc ils ont fait la mécanique quantique, c'est le microscopique, et donc leurs fils ils font le macroscopique, l'astronomie. Alors là il y a quelques photos. Donc il y a le bâton de Madame Aouetti. Donc là c'est la soutenance de thèse de doctorat. Ici c'est Francis Perrin, son directeur de thèse. Là bon c'est le pot de thèse et puis on voit sa femme Emna Boufarjou. Donc voilà, c'est la thèse. Là, c'est le laboratoire où il a préparé une partie, je n'ai pas tout mis, hein, ce sera dans un autre exposé peut-être. Donc une partie du matériel qu'il a utilisé, laboratoire. Là, donc, dans une salle, voilà, dans le laboratoire aussi, avant donc, la thèse, pendant la préparation. Et puis, il y a la préparation aussi à la maison. C'est sa femme qui a tapé la thèse pour gagner du temps. Donc, elle travaillait jour et nuit aussi. Donc, quand il est au laboratoire, elle est à la maison et elle tape avec le dactylo donc la thèse. Donc, c'est une photo en Allemagne. Avant la soutenance de thèse, entre l'ingénierat et la thèse. Alors, les fonctions qu'il a occupées, donc en France c'était un stagiaire quand il a eu l'ingénierat. Il est maître de conférences puis professeur à l'université de Tunis, à la faculté des sciences, à l'école supérieure d'agriculture, à l'ENIT et à la faculté de médecine, entre autres. Et puis, professeur
d'université en Algérie jusqu'au, je ne sais pas trop, 95 ou peut-être un peu plus, mais il a été toujours présent pour donner des conférences quand on l'appelle. Donc à l'université de Annaba, essentiellement, où il a été professeur permanent, et à l'université de Constantine, mais il a été toujours, jusqu'à 95, il y va, pour encadrer les doctorats et l'enseignement du 3e cycle. Conseiller scientifique à l'hôpital Aziz Othmane, 59-60. Alors, il est membre du secrétariat de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, division de la recherche et des laboratoires à Vienne, gouverneur au conseil des gouverneurs de l'AIEA, vice-président de ce conseil, secrétaire général de l'Union des chercheurs scientifiques tunisiens et l'association des membres tunisiens de l'enseignement supérieur, premier président du conseil d'administration du centre régional de radioisotopes du Caire, où il a été cofondateur, on va le voir tout à l'heure, directeur de l'Institut physique atomique de Tunis, de 62 à 69, commissaire général, le directeur du commissariat à l'énergie atomique, on l'appelle le commissaire en fait, de 62 à 69, on en parlera tout à l'heure, représentant de la Tunisie auprès de l'AIEA, du 62 à 69, donc représentant permanent presque de 62 à 69, où il a été élu à l'unanimité en 69 comme président de la conférence de 69 qui a donc on peut le trouver ça sur l'internet, le numéro où il y a son élection et qu'est-ce qu'il a de quoi il s'est occupé pendant cette conférence. Donc on lit mal, mais vous pouvez le trouver de toute façon sur l'internet en tapant AIEA. Donc ça, cette photo, elle provient du magazine de ce numéro-là, où il y a eu les élections. Et là, c'est pareil, vous pouvez la trouver donc, sur internet. Tout ça, c'est sur Facebook de sa page. Béchir Toki, avec un accent grave, Béchir. La lettre adressée de l'AIEA au président de la République tunisienne, donc Boudiba. Donc, Monsieur le Président, lors de la 3e session de conférence générale, c'est ouverte le 23 septembre 1969, Monsieur le professeur Béchir Toki a été élu à l'unanimité comme président de l'UEA. Maintenant, de la conférence est terminée. Je tiens à vous exprimer, c'est à la fin de la conférence, donc le 3 octobre ou le 3 septembre, je ne sais plus, 1969. Oui, on voit mal. Et c'est une photo d'une des réunions qu'il faisait, l'AIEA. Comme fonction encore, membre de Conseil national culturel tunisien de 62, à partir de 62, membre du Conseil d'administration de l'Office EMI, 65, membre du Comité central de la coopération méditerranéenne pour l'énergie solaire, à Marseille, président de la Conférence internationale sur les dessalements nucléaires à Madrid, président de la 13e conférence générale de l'AIEA, le président de l'Agence internationale de l'énergie atomique en 69, et directeur de la revue scientifique mensuelle, El-Ilm, qui est devenue El-Ilm Wal Iman dans les années, une année après ou 2 années après. Directeur général du commissariat de l'énergie à l'énergie atomique en Libye, à Tripoli, de 73 à 74, avec le rang de ministre spécialisé de la recherche scientifique. Alors, après tout ça, en 1980, exclu injustement de l'Université de Tunis, déjà en 1960, il a été nommé maître de conférence juste à son arrivée en ayant le doctorat. Il a donc enseigné une année. En 1960, on lui envoie, et on a ils sont publiés déjà,
si vous allez au ministère de l'enseignement supérieur,